Good morning mga bossing, natakaroon diri sa met section. Daily na ni bossing, daily. Biskong baka. Morning. Good morning, ma'am. Oh. Kung order mo og priskong baka diri lang sa stall number 72. Oh. Kung gusto mong mangutang og baka diri lang sa stall number 72. Kung gusto po ka magkuanog manok, diri lang kang Ma'am Sweetie sa stall number 69. Good morning. Okay, dagan sa baligya diri. Shoutout sa ito ang 17.9k. Hapit na kita mag 18k followers. Mayla, kung gusto mong mangutang, dire lang sa stall number 72. Pangitaan lang si Henry. Ito na si Henry, oh. Ay, Mayla.